Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la correction de problème. Voilà le problème. Détermine les trois nombres consécutifs entiers naturels dont la somme est 309. هنايا في نفس السؤال هنا قال لك اعطيني ثلاثة ديال الأعداد متتابعة صحيحة طبيعية المجموع ديالها هو 309. يعني غتعطيني ثلاثة ديال الأعداد متتابعين وإلا جمعناهم كنلقاو 309. Alors, pour résoudre ce problème, on doit tout d'abord appliquer la règle. قاعدة شنو تتقول لنا؟ تقول لنا يعني خصنا نتبعوا هاد المراحل. المرحلة الأولى هي شو هاد لانكوني. ما معنى شو هاد لانكوني؟ يعني اختيار المجهول. كنختاروا ديك الحاجة اللي ممعروفاش هنا. دونك حنا شنو معروفين عندنا؟ ثلاثة ديال الأعداد. ولكن العلاقة بين هاد الأعداد هادي راه باينة. هي أنها أعداد متتابعة واحد ورا الآخر. دونك إلا كان إكس soit X premier nombre, alors العدد الثاني اش غادي يكون؟ غيكون X زائد واحد. Alors X plus 1 est le deuxième nombre. واللي تابعو غيكون X plus 2. Donc X plus 2 est le troisième nombre. دونك حنا اختاريت المجهول عندنا هو X هو العدد الأول اللي تابعو X زائد واحد. داك اللي من وراه عاوتاني هو X زائد جوج. المرحلة الأولى سالات. ندوز للمرحلة الثانية اللي هي mise en équation. Donc la deuxième étape est mise en équation. ما معنى mise en équation؟ يعني صياغة المعادلة. كيفاش غادي نصوغو هاد المعادلة؟ غنقراو هاد البروبليم هذا. قالك هنا حدد ثلاث أعداد متتابعة صحيحة dont la somme est 309. يعني المجموع ديالها 309. إلا جمعنا هذا وهذا وهذا تنتلقاو 309. Alors, l'équation c'est x plus x plus 1 plus x plus 2 est égal à 309. Voilà le premier nombre, le deuxième nombre et le troisième nombre. دابا ها لو بروبليم رجعتو على شكل معادلة. دونك الأمر بسيط. دابا البروبليم غادي ننساه. غادي نحل غير هاد المعادلة هادي. Passons à la troisième étape, c'est la résolution de l'équation. يعني حل هاد المعادلة هادي. غنجمع بعدا لي زيكس. نفي لا somme des x. Alors x plus x c'est 3x. 1 plus 2 c'est plus 3 est égal à 309. Donc غادي نحيد 3 من هنا و 3 من هنا. Donc 3x est égal à 309 moins 3. Donc 3x est égal à 309 moins 3 c'est 306. Et enfin x est égal à 306 divisé par 3. 306 divisé par 3 c'est très simple, c'est 102. Donc هذا هو الحل. هذا هو x. x لقيناه هو 102. ملي تلقى x ترجع لهنا. ترجع لشو هاد لانكوني. لكن غادي نكتب المرحلة اللي هي réponse problème الجواب على المسألة. باش نجاوب على المسألة نرجع غير لهاد البلاصة هنايا. دونك أنا كنقلب على إكس. إكس لقيتو شحال تيساوي عندي إكس؟ إكس تيساوي 102. ألوغ le premier nombre est 102. شكون يتابعو؟ الدوزيام نومبر. شحال غادي يكون؟ بطبيعة الحال 103. Et le troisième nombre est 104. ها هما 3 nombres consécutifs entiers naturels 102 زائد 103 زائد 104. إلا جمعناهم غادي نتلقاو 309. ما فيها باس في الآخر دير vérification. Alors, pour la vérification, tout simplement je fais la somme de 102 plus 103 plus 104 est égal à 309. Voilà la réponse au problème numéro 1. Et voilà les étapes, comment résoudre un problème. Première étape, choix de l'inconnu. Voilà. Mise en équation, résolution de l'équation.
Et réponse au problème, vérification. Passons à la deuxième. Problème numéro 2. Safa a 11 ans et son frère a 26 ans. Dans combien d'années l'âge du frère sera-t-il le double de celui de Safa؟ نشرح هاد المسألة هادي. صافا في العمر ديالها 11 عام والأخ ديالها عنده 26 سنة. بعد مرور كم من سنة يصبح العمر ديال الأخ الدوبل ديال صافا؟ شحال من عام غادي يدوز باش يولي هذا عنده الدوبل ديال صافا؟ الوغ بروميير ايتاب شنو هاد لانكوني؟ اختيار المجهول. شنو هو لانكوني هنا؟ دون كومبيان داني؟ الوغ هنا سوا اكس لو نومبر داني، يعني اكس هو عدد السنوات. دونك الا دازت اكس سنة شحال غادي يولي عند صافا؟ ميبقاش عندها 11، تولي عندها 11 زائد اكس. مثلا اكس كان جوج غتولي هنا 11 زائد جوج هي 13 سنة. انت تكبر. نفس الشيء بالنسبة للأخ ديالها. دونك 11 بلس اكس est l'âge du Safa. D'accord? L'âge du Safa. Et 26 ans plus x est l'âge de son frère. D'accord? Choix de l'inconnu. Voilà, choix de l'inconnu. Passons à la deuxième étape, c'est mise en équation. Mise en équation. يعني صياغة المعادلة. صياغة المعادلة دونك نرجعو للمسألة شنو فيها. قالك دون كومبيان داني لاج دو فخير، يعني لاج ديال هاد الفخير هذا sera-t-il le double de ça؟ يعني يولي الدوبل ديالها. Alors 26 plus x est égal à le double, c'est-à-dire multiplié par 2. N'oubliez pas les parenthèses. Plus x. Donc, on a ici 26 plus x. Je développe cette expression. 2 fois 11, c'est 22. Plus 2x. Après, je déplace 2x ici. Ça devient x moins 2x. On a ici 22 moins 26. 22 moins 26. Alors, x moins 2x, c'est moins x. 22 moins 26, c'est moins 4. Donc, x est égal à 4. Voilà la réponse. يعني ملي غيدوز 4 سنين غيولي الدوبل، غيولي العمر ديال صافا الدوبل ديال العمر ديال الأخ الدوبل ديال ختو. يعني دا تولي عنده 30 ودا تولي عنده 15 سنة. Donc, réponse au problème. Le nombre d'années est et 4 ans. Vérification. Très simple de vérifier est-ce que la réponse est juste ou non. On a ici 11. 11 plus 4 est égal à 15. Et 26 plus 4 est égal à 30. Alors, 30 est égal à 2 fois